बांकुड़ा जिला तृणमूल अध्यक्ष सह तालडांगरा विधायक और इस साल के लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने पार्टी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने के लिए बांकुड़ा शहर की पारंपरिक भैरव स्थान मंदिर में पूजा दी। पूजा के अंत में बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल की ओर से उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। उम्मीदवार व जिला तृणमूल अध्यक्ष तथा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने मंदिर से बाहर आने के बाद कहा कि मैंने बंगाल की संरक्षक ममता बनर्जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। चुनावी युद्ध सामने है और युद्ध जीतना ही होगा। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मां मंदिरे पूजे दिलाम। बांग्लार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हमारे दलनेत्री हमारे अभिभावक दलेर बांग्लार अभिभावक तारा एक दुर्घटना घटेছে তার आरोग्य कामनार জন্য আমরা মায়ের কাছে आशीर्वाद চাইলাম। দ্রুত आरोग्य कामना করছি কারণ সামনে বিরাট যুদ্ধ নির্বাচনী যুদ্ধ সেই নির্বাচনী যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করতে হবে। তাই মায়ের आशीर्वाद চাইলাম आरोग्य कामनार জন্য এবং নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়লাভের জন্য মায়ের কাছে आशीर्वाद চাইছি। কেমন রয়েছে দিদির শরীর? দিদির শরীর এখন সুস্থ আছে, তাড়াতাড়ি সেরে যাবেন সেটা আরোগ্য কামনা করলাম। আমাদের সমস্ত দলীয় কর্মী, ছাত্র, যুব, মহিলা, পৌর প্রধান থেকে শুরু করে কাউন্সিলর সবাই এসেছেন, মায়ের আরোগ্য কামনা করছেন। বাঁকুড়াবাসীও মায়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য কামনা করছে। নমস্কার। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থনা হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঘরে প্রদীপের আলো জ্বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য কামনা। নমস্কার, ধন্যবাদ। ওদের তো ওইটা ওদের কোথায় বলবে, ওদের মনুষ্যত্ব বিবেক বলে কিছু নেই। একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, মানুষ ঘরের মধ্যে পড়ে গেছে, বিরোধীদের লজ্জা হওয়া উচিত। এই সময়টাতে অন্তত রাজনীতি করাটা ঠিক না। ওনাদের শুভবুদ্ধি হোক, ওনারা বাংলার মানুষের কাছে শিখুন, অনেক শিক্ষা পেয়েছেন, আরো ওদের শিক্ষার দরকার আছে। জনগণ জবাবটা দেবে। धन्यवाद। वहीं इस मौके पर भैरव स्थान मंदिर में उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन अलका सिंह मजूमदार, पूर्व विधायक संपादक समेत अन्य जिला नेता उपस्थित थे। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।